Voilà, salam alaikum, la famille Mali Kono, Mali Kenema, ka befo ka be wali nyumandon, antle la herela, ala ka anshi herela, ala ka bi nogoya, ala ka bi dia, ala ka minanko bela jele nogoya, kan son bake ala ye, kan son minan fa, an ba ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka partager maximum pour que a ka se a seyɔrɔ la. Mahamadu Kone k'aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo, mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la, mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ na an ka kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ali comment s'appelle, Ali Daou k'aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo. Aw bɛ hakɛ to, tɔgɔ fɔli o ma nɔgɔ anw bolo dɔɔni, mais on en sam saka ni waati bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali fɛ, ne yɛrɛ Aras Balayera b'i fɛ, mɔgɔ fɛn fɛn tɛ Mali ko ye, Aras Balayera b'i fɛ. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. K'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye, n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali, k'a fɔ ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Dirisa, n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Tonton grand frère Ali Boune, k'aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ tu fɔlen don. Sidi Keita, k'aw bɛɛ lajɛlen fo, merci beaucoup on ensemble. Adam Si, k'aw bɛɛ lajɛlen fo on ensemble. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ fɔlen don. Ne balimaw, bi an sigi kun ye ko saba ɲɔgɔn. A ko fɔlɔ o ye musonin dɔ bɛ Mali kɔnɔ, sunguruba retraitilen dɔ. O de taara plainte don Bubumabel kama. An bɛna o bila a place la dɔɔni. N'an bɔra yen, an ɲɛ bɛ Bacili la Pampa na komi tinɛni, n'o ye Gɔnjigiba ye, an b'o fana bila place la dɔɔni, bonya kɔnɔ karama kɔnɔ. N'an bɔra yen, min ye Ado ye, Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara, a ye discours dɔ kɛ kunu, an bɛna o fana bila place la, bonya kɔnɔ karama kɔnɔ, nɛni t'a la, foyi t'a la, ka tiɲɛ yira mɔgɔw la dɔrɔn ka taa a banna, o de y'anw ta ye. Ne balimaw, musoni jɛman dɔ bɛ Mali kɔnɔ, n'i y'a ye i b'a lakali ko subaga. N'i ye muso in ye dɔrɔn a bɛ hakili lajigin Van Damme ka film kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ, fo orobo b'a la, orobo in ɲakisɛ bɛ komi subaga. O musonin bɛ Mali kɔnɔ ten, sunguruba retraitilen dɔ, n'a bɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔ bi. O musonin de bɔra ka nkalonfin tigɛ
ko maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ko 1% ko MINUSMA bɛ ka pɔn di maliyɛnw ma ko MINUSMA avion bɛ ka wage Umaru Jara ninnu ta ko ka taa n'u ye Mura or que tiɲɛ t'a kuma la Ala ma ye kira ma ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ si m'a ye anw yɛrɛ bɔra ka kuma démenti mɔgɔ caman bɔra ka video kɛ a kɛra mɔgɔ minnu fana ɲɛna olu fana y'a démenti k'a fɔ MINUSMA avion ma taa ni i y'a faamuya b'a la colonel Ismail Wage ye Mura a ma taa ni comment ça s'appelle ministre Umaru Jara a ma taa ni olu ye Mura Mali avion de taara ni u ye Buma Bele nin kuma de fɔ a ka video kɔnɔ ko muso in k'a ye nkalon de tigɛ k'a ka bɔ ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ k'a yira k'a fɔ MINUSMA avion ma taa ni colonel Ismail Wage ninnu ye Mura a ka bɔ ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ o muso ni sunguruba retraitelenw komi Mali c'est à dire que mɔgɔ dɔw bɛ Mali fangaw la poste dɔw la gendarmew b'a la bɛɛ lajɛlen b'a la olu ɲɛ tana de ye muso jɛma cɛjugu ninnu ye musonin taara jigi kalifa gendarmew dɔ la i y'a faamuya b'a la ko o gendarmew k'ale dɛmɛ pour que o bɛ se ka plainte don Buma Bele kama cogo min na Buma Bele ka taa kaso la nin gendarmew ne ma da la n'a kunkolo dafalen don e ko ni Asimi bɔra la Sogɛl ninnu bɔra la mɔgɔ ka bon ni Buma Bele ye Mali kɔnɔ i y'a faamuya n'an ka président bɔra la ni ministre ninnu est ce que mɔgɔ ka bon ni Buma Bele ye Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan bi a sunguruba ka taa e bila kojugu la ko e ka plainte don Buma Bele kama o ka taa kaso la cɛ gendarme kɛ i faratula dɛ i tun ka nin ko ɲɛɲini kosɛbɛ de yanni tellement que musoko fa de b'u la ale ma jateminɛ yɛrɛ kɛ tuguni muso sera gendarme kɛ ma dɔrɔn ko Buma Bele y'ale dɔgɔya dɔrɔn gendarme kɛ m'o ɲɛɲini foyi ka se ka taa plainte don Buma Bele kama nin gendarme kɛ i faratula dɛ i tun kan k'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn Buma Bele ye jɔn ye i bɛ sɔrɔ ka taa plainte don mais e m'a ɲɛɲini foyi i jarabila muso la dɔrɔn muso ko diyara e ye muso ye comment ça s'appelle 6000 francs di e ma dɔrɔn e ka sin ka taa plainte don Buma Bele kama ten o que muso ye min kɛ e m'o ɲɛɲini k'o dɔn Buma Bele ye min kɛ e m'o ɲɛɲini k'o dɔn ka sin ka taa plainte don Buma Bele kama ten gendarme kɛ i bɛ n'i yɛrɛ mago sa fu i bɛ n'i ça veut dire que i bɛ n'i denw ka avenir tiɲɛ fu ça veut dire que i bɛ n'i fa n'i ba ka du ci fu cɛ o sentiment o temps t'an bolo tuguni dɛ mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ faso jɔ la n'i bilala o tigi ka sira kan n ye n kali Ala la an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen labɔ o bɛ t'i kun ci k'i da fara k'i ka du jeni n'o ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ de mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ fɛ faso in ka bɔ nɔgɔ la bi a ko sunguruba retraitelenw Ala jugu kafiri fasoden jugu ko a bɛ c'est à dire que olu sago kɛ mɔgɔ minnu tɛ faso fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ mɔgɔ minnu bɛ ka faso jɔ ko sungurubaw k'aw bila ka faso jɔlaw minɛ k'u don kaso la n'o kɛra bilahi n'an ma jeunesse bɛɛ labɔ a gendarme kɛ kama a ka fɔ a ma ko tu ayiwa o musonin tatiɲɛbagatɔ min fana bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la dangatɔ min n'a taara plainte de Buma Bele kama walahi n'i fa n'i ba nɛgɛ t'i la n'aw ka du nɛgɛ t'i la n'i bɛ fɛ ka segin ka taa Côte d'Ivoire continuer nin baara sugu fɛ bilahi jeunesse bɛ wuli ka taa aw ka du kɔnɔ k'i kun ci k'i da fara k'a ka du bɛɛ jeni parce que faso jɔ sentiment tɛ yen dɛ ne balimakɛ ne balimamuso musonin bɔra ka nkalonfin de tigɛ ka MINUSMA dɛmɛ parce que ale bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ ko MINUSMA avion de taara ni colonel Wage ani i y'a faamuya b'a la ministre Umaru Jara ye Mura attaque kɛlen kɔfɛ or que tiɲɛ t'a la Buma Bele bɔra ka nin kuma de kɔkari k'an balimamuso ye nkalon tigɛ o sera plainte donna wa o sera ka Buma Bele wele fanga la wa mais a tɛ e la dɛ bilahi gendarme min y'a da don nin ko la ni nin ko in tun taara ɲɛfɛ hali ni Buma Bele tun taara garadabi de la hali ni Buma Bele tun taara garadabi de la bilahi an tun bɛ wuli aw bɛɛ lajɛlen kama Mali kɔnɔ ka ko da aw ka garantie tɛ min da bangolo kan a tɔ kɛra molobaliya ye faso jɔlaw ko bɛna olu bagabaga k'u da minɛ hɔrɔndenw tiɲɛtigiw ko bɛna olu bagabaga k'u da minɛ to tɛ passé ça o don bɛɛ ne jama min labɔ aw ma yan o don bɛɛ ne jama min labɔ aw m'o jama yan an bɛ wele bolo jama kelen ma i ka du bɛ yɔrɔ la o bɛ t'i sama i bose ma i y'a faamuya b'a la ka bugɔli da i kan wotorobolila tɛ min da fali kan ne balimaw yan'an ka taa yɔrɔ jan pour que k'aw bɛɛ lajɛlen kɛ seere ye n bɛna muso kumakan k'a la fɔlɔ
avec galon min tigɛ ka sɔrɔ ka Boumabel kumakan k'a la Boumabel ma kuma jugu fɔ a ma muso nɛnɛ a ma foyi fɔ ko muso ye galon de tigɛ a muso taara i meleke gendarme dɔ la ko fo k'o gendarme de ka Boumabel minɛ k'a don kaso la o gendarme kɛ lagalagatɔ fana bɛ wuli ka taa plainte don Boumabel kama ala ne ta bilahi Asimi parce que min yɛrɛ dimi bɛ anw na dɛ Asimi ninnu nan'i sigi jamana kunna i bɛ k'a ka mɔgɔ kɔrɔw bɛɛ de bɛ poste la mɔgɔ nɔgɔlen ninnu bɛɛ de bɛ poste la zone ninnu bɛɛ de bɛ poste la fan bɛɛ fɛ or k'a ko k'a jɛ ka fɛn nɔgɔlen ninnu bɔ an t'u la poubelle fɛn minnu kasa bɛ ka bɔ k'u bɛɛ bila kɛrɛfɛ Asimi ninnu m'o kɛ dɛ i bɛ taa poste bɛɛ la i bɛ k'a ka mɔgɔ de bɛ yen e ni ala na kɛ tɛ gendarme kɛ n'a kunkolo tun bɛ baara kɛ n'a tun bɛ miiri ale da tun mana ye nin ko sugu la mais a jarabila muso la de muso ko diyara ye parce que muso ko fa de b'o la n'a ye Boumabel minɛ k'a don kaso la a n'a muso in a na se k'a sen minɛ n'a sera ka Boumabel don kaso la a n'a muso in sen bɔ ɲɔgɔn na mais fo k'i sa i tɛ nin sen fila i tɔgɔ b'an bolo yan i jamu b'an bolo yan i ka du b'an bolo yan i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan n'i ye nin sen fila population bɛ wuli ka t'i ka du kɔnɔ ka taa wulila yen nɔ bilahi n'i ye Boumabel tɔgɔ min yɔrɔ la i bɛ sira bila ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ faga faso ye k'u nin di dɔrɔmɛ kelen tu duuru an video kɛla fɛn fɛn filɛ video kɛla jɔn de bɛ anw sara jɔn de bɛ wari di anw ma jɔn de bɛ anw balo an bɛ ka nin di ka faso sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ sungurubaw de bɛ taa aw bila faso jɔlaw la ko e k'o minɛ k'o don kaso la ko e k'o minɛ k'o don kaso la bilahi n'an y'i tɔgɔ mɛn nin ko sugu la i tɔgɔ bɛ yan i jamu bɛ yan i ka du a bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan n'an ma Mali jeunesse labɔ i kama i k'a fɔ a ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ dɛ n'an y'i tɔgɔ mɛn nin ko sugu la n'an ma fini bɔ i la i k'a fɔ a ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ la filɛ ne mun molobaliya ye mɔgɔw da la an ka muso sungurubani lamɛn dɛ sunguruba tɛ ala jugu a bɛ ka baara kɛ minisima de kɔnɔ ka faso lakari ka faso janfa i y'a faamuya b'a la ka juguw dɛmɛ faso kan Boumabel ka bɔ ka faso dɛmɛ aw bɛ taa k'aw bɛ plainte don o kama muso kan ka minisima défend bi wa Mali ni minisima bɛ ɲɔgɔn na cogo min na bi est-ce que muso kan ka taa minisima dɛmɛ wa ko minisima ye pɔn d'an ma hali ni minisima ye irisi d'an ma an ka sira bɛ minisima la hali ni minisima ye y'a faamuya b'a la sankolo de di anw ma anw de ko k'an tɛ minisima fɛ Mali ye malidenw de ta ye minisima donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ jamana si ma lafiya minisima y'a sen don jamana fɛn fɛn na jamana si ma hɛrɛ sɔrɔ anw tɛ minisima ko la bi an tɛ minisima ko la sini minisima ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ n'an ye minisima dɛmɛbaga fɛn fɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ n'i ye maliyɛn de ye bilahi an bɛ ko da e kan garanke tɛ min da b'a bolo kan n'an ye maliyɛn den fɛn fɛn de ye Mali kɔnɔ ko e bɛ minisima dɛmɛ Mali cili la ka minisima dɛmɛ Mali burujali la i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon wari kosɔn o bɛ k'u faso labila ne mun hɔrɔnkolondenya ye musokɔrɔba ka bɔ ka nkalon tigɛ Boumabel bɔra ka taa nkalon jɔ a la anw bɛɛ t'u ye video kɛ yan ko muso ye nkalon tigɛ o de bɛ t'i meleke gendarme dɔ la o gendarme kɛ lagalagatɔ belebeleba daji bɔ o fana ye ala minɛ ka taa plainte don Boumabel kama nkalonfin kan mais ala b'i fɛ ni nin ko tun kɛra tiɲɛ ye wallahi e tun bɛ nimisa quoi pour que i taara plainte don ko min na parce que maliyɛnw tun bɛ ko da e kan garankɛ ma min da bagolo kan faso jɔla den ɲɛnama n'a kumana Mali bɛɛ b'a mɛn n'a bɛna kuma maliyɛn bɛɛ bɛ taa lamɛn a bɛ ka faso de défend wari tɛ ka d'a ma foyi e gendarme ka ɲɛbɔ muso dɔ fɛ dɔrɔn ko e bɛ o dɛmɛ ko ka Boumabel datugu kaso la mais tu es malade ou quoi an ka muso lamɛn yan'an ka taa yɔrɔ jan a ye muso lamɛn muso ye min fɔ gendarme kɛ min taara dɛmɛ nkalonfin kan a ye muso lamɛn minisima filɛ nin ye ne bolo an de bɛ ka hakilinata di sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔ ne m'a mɛn ne m'a y'u ɲɛ kan k'u bɛ fɛ ka minisima gɛn parce que an y'a ye hali Jalasago kɛlɛ Jalasago attaque mun kɛra an ka ministre de la réconciliation n'o ye colonel major Ismaël Wage minisima avion de y'a ta ka taga n'a ye Jalasago o ma kɛ yan awɔ minisima avion de taara ni ministre n'a ka délégation ye Jalasago. Quand on voit une mauvaise information, je pense qu'il faut démentir. Donc, Denis Fleka kuma mun fɔ tan
et communisme avion de Tarani, colonialisme Wagi, Djalassou tel qu'il est. Donc, on a une information, je ne sais pas, mais c'est fou. Voilà. Ministre avion, Matani, colonialisme Wagi, Djalassou. Non. Parce que colonialisme Wagi a atterri Djalassou Watimuna. Moi, j'étais présent à Djalassou. Voilà. Il a atterri devant moi, je peux dire. Donc, il y avait 4 ministres dans l'hélicoptère. Et c'était bel et bien un hélicoptère de l'armée malienne. Et non l'hélicoptère de l'aménagement. C'est vrai, l'hélicoptère de l'aménagement a fait aussi le voyage à Djalassou. Mais c'est pas, ça n'a pas été utilisé comme pour transporter le ministre en question. Donc, on a une information dit, on a une information de lundi, on a une transition pour la bouchie pour je ne sais pas, pour des raisons personnelles. Je ne sais pas pourquoi elle donne cette information, ça veut dire quoi? Donc franchement, il faut comprendre que ce n'est pas comme ça. Donc voilà, j'ai vu l'information circuler, je me suis dit qu'il faut que vraiment, j'ai témoigné cela en tant que journaliste, voilà, j'étais sur le terrain, donc s'il y a des choses comme ça, il faut que je témoigne, parce que si on laisse passer, ça peut être considéré comme la vérité pour certaines personnes. Donc il y a une information modèle, il y a une information qui est voilà, bon, ko bekara nin cɛ in sen kan. Muso bɔra ka galon tigɛ don min na, nin cɛ bɔra ka démenti. Avion bɛ jigi yɔrɔ min na, ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Wage ni, i y'a faamuya b'a la, Umar Jara bɛ bɔ avion kɔnɔ, olu de taara u kunbɛn. Ministre avion tɛ. Boumabel bɔra ka muso ka galon jɔ a la. Ah, Boumabel ma plainte do e galon tigɛla kama, e faso cila kama, e hɔrɔnkolonden kama. Et de kata plainte de Boumabel kama aba jofe avec a façon demain. Ah ni ne miri nan dusu be kasser ça. Ni djugu sago ni muso ni djugu sago horon kolo sunguru bare tretile. Ka façon janfa ka façon mine ka di djugu ma. Malo ma plainte do e kama. Et de be wuli ko ta plainte de Boumabel kama. Amitami. Wallahi asimina ma u janto au deme bagaw la. Billahi n'a ma ou deme bagaw bila condition kono fembe yele awla nyinte fembe nda kono muso ka bo ka minisima deme galon finka wati na malo mbe wulika jola ko minisima ka bo mali kono u ka nali make here ye faso ma u ka nali kira faso ma tono de u ka mali bla modo de be soro mali kono ka galon fintige minisima ka avion de be katana wa ministrie ni ministre mata anga ministre tout se kata ya fait malo mawuli ka plainte do e kama malo mawuli ki juchi malo mawuli ki kutre e katla tuguni kata plainte do façon jobaro de kama vraiment souvent je me demande quoi même améliorer du mais ça abusé et il fait que date nganga fara ki kunchi mo simachi la kila et de to yɛrɛ ma tun ko e bɛ taa Boumabel wele kaso la o tɛ ka t'i yɛrɛ fili tulu kalaman kɔnɔ o tɛ k'i fa ka du ci k'i fa ka du jeni k'i yɛrɛ mago sa wa bilahi ni maliyɛnw tun bɔra kalama ko e de plainte de Boumabel kama wallahi o don e tun bɛ Mali bila ne balimamuso e tun bɛ Mali bila mais danga min b'i kɔ a bɛ ku i la i ma boli ka bɔ Côte d'Ivoire ka n'i ɲangata Mali kɔnɔ ko e b'i da don politique la politique mi rete tiɲa ka i bɛ taa ɲini de la i ni bɛnbaga bɛ bɛn walahi i ni bɛnbaga bɛ bɛn bon a bɔra ka nin nkalonfin de tigɛ a kɛra cɛ min ɲɛna o bɔra o don bɛɛ ko an balimamuso ye kuma min fɔ ko tiɲa tɛ wage ni Jara bɛna don min na o mana minisima ka avion la k'aw ka fɔra nin nkalon tigɛ sugu ma aw ka fɔra ka jugu dɛmɛ faso ka nin cogo la o bɛ t'u sigi minisima bɛ ka wari di an ma minisima bɛ ka pɔn dilan minisima bɛ Mali kɔnɔ an bɛ ka min fɔ aw ye an faw de bɛ ka sa an baw de bɛ ka sa minisima ɲɛna an ka duguw bɛ ka minɛ minisima ɲɛna o de bɛ ka fɔ aw ye nafa tɛ minisima to kun na Mali kɔnɔ minisima nafa foyi tɛ minisima la ka to Mali kɔnɔ minisima nakun ye basigi de ka jamana kɔnɔdenw lakana jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na minisima nakun de filɛ nin mais dugu joli de jɛnna ka minisima to yen déplacement joli bɛ Bamakɔ o de bɛ k'a fɔ aw ye minisima toli Mali kɔnɔ nafa t'a la tuguni o ka yen bila ne tiri sigi kujala kan
ini nya cɛ jugu ninnu nya kili bɛ komi worobo ko minisima ka avion de taara hali ni minisima ka avion ta n'a taara ni Asimi an ka sira bɛ minisima la ni minisima ka avion taara ni hari Asimi ye i y'a faamuya b'a la Jalasago an ka sira bɛ minisima la bon ni ma fɔra minisima dɛmɛli la bilahi an bɛ ko da e kan garanke tɛ min da b'a bolo kan i ka molobaliya ni ma kun ta ka bɔ jamana jɔ la quoi bilahi an bɛ ku lamagaya hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mais danga de bɛ aw kɔ bilahi n'aw ma cogo dɔn malidenw bɛ cogo min na bi bilahi o bɛ dɔ kun ci ala jugu kafiriden mɔgɔlankolon ayiwa an ka Buma Bell lamɛn Buma Bell yɛrɛ ma kuma jugu fɔ muso taara i meleke gendarme dɔ la ko ka Buma Bell minɛ ka don kaso la an ka Buma Bell lamɛn a ma kuma jugu yɛrɛ fɔ Mali ni ala ye waati min se a sera siga t'o la minnu ye kuma in fɔ ka bɔ ka excuse présenter u ye galon de tigɛ galon tan n b'a ɲɛ f'i ye a tɛ n tɛ Gani ministre naani hélico 2 o de wulila Bamakɔ yan kan hélico 1 Mali faama ministre naani b'o kɔnɔ hélico 2 o ye hélico de surveillance ye ale ye hélico de combat ye a bɛ ka dɔ in surveiller a b'o nɔfɛ ka taa ka dɔn dɔ ye hélico de transport de troupe ye dɔ ye hélico de combat ye o de tun bɛ ka dɔ in suit u bɔra ka taa Sévaré u taalen Sévaré Gani u jiginna Sévaré u jiginnen Sévaré MINUSMA bureau min bɛ yen u n'u ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye MINUSMA bureau représentant min bɛ yen a bureau local min bɛ Mopti o représentant min bɛ Sévaré o de ko a karisa ko ne ma ɲɛ aw ye anw bali mouvement bɛɛ la a ka d'an ye an n'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ka taa vérifier han a ye Boubou ni ye min fɔ ko espace de vérité o yɔrɔ la muso in ale ni un commissaire de police élément de la MINUSMA olu de ye MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ hélico ta armée Mali k'u sécuriser u ka sɔrɔ ka service technique minnu bɛ ministre ka hélico kɔnɔ u ko mɔgɔ dɔw ladon MINUSMA ta kɔnɔ avion de chasse min bɛ yen o ka sɔrɔ ka hélico de chasse min bɛ yen plutôt o ka sɔrɔ ka avion bɛɛ surveiller ɲɔgɔn fɛ Gani u bɛ taa Jalasago tuma min na u taara jɔn sɔrɔ yen u taara opération kɛlɛtigi de sɔrɔ yen opération kɛlɛtigi min ta opération kɛlɛ kɛlɛtigi ale de kun tilen bɛ ka troupeau sol ale de kun tilen bɛ k'o baara kun b'ale de bolo fɛn o fɛn bɛ ka kɛ dugumala la ka sirifɛn fɛn ka kɛ dugumala la an ka nin ministre naani u taara u mɔgɔ naani Gani an ka foli b'u ye Mali gouvernement tɔgɔ la colonel Asimi Goïta tɔgɔ la olu de taara ka taa surveillance kɛ yɔrɔ in na a tun bɛ kɛlɛtigi de bolo kɛlɛtigi de ye fɛn bɛɛ kɔndi Gani Mali de MINUSMA surveillé Mali armée de MINUSMA surveillé a taga n'o ye MINUSMA élément fɛn fɛn tun b'a la mɔgɔ fila ni plateau in an n'a bɛ bɛn selido ma ni mɔgɔ min bɛ se qui peut nous dire le contraire an bɛna émission sigi selido ayi Boubou fo ni kelen nana selido Gani n bɛ min ɲɛfina dara bɛ na selido Gani faso kunnafoni jugu dili ani fɛn bɛɛ ka kan kunnafoni jugu ni dumuni jugu bɛɛ dun ye kelen ani poison bɛɛ kelen siga t'a la i bɛ mɔgɔw de lafili oui i ka jamana b'a la kana k'i ka jamana fɛ i ka jamana to yen jamana kana k'a fɛ mais ka n'i ka jamana labila muso min ye nin kuma fɔ nin maliyɛnw ka taa fɔ ko muso in ye jɔn ye muso in bɛ union européenne staff local de la muso min y'a kuma fɔ ko MINUSMA de ye armée Mali sécurisé merci a fa ye tubabu ye a ba de ye maliyɛn ye ko salen de don même conseil na a ye tourné min kɛ union européenne de c'est parce que l'union européenne maintenant qui paye ni min bɛ fɛ ka tubabuw sago kɛ u bɛ bɔ ka armée u bɛ ka transition in na gosi olu de b'o sɔrɔ awɔ pratiquement hali ye tourné min kɛ conseil na ka taa ɲininkali kɛ n'a fɔra ko e ko parti b'i bolo ko e ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye e mɔgɔ min kan e b'i ka jamana livrer jugu ma pour que vidéo kana janya Buma Bell ka kuma fa filɛ a ba filɛ muso bɛ gendarme min dɔn Lafiyabugu a taara se o ma ko Buma Bell ye ale dɔgɔya ko cɛ k'a jilaja a ka Buma Bell minɛ ka don kaso la Buma Bell ka kuma fa filɛ a ma muso nɛni a ma muso dɔgɔya ko muso bɔra ka kuma min fɔ ko MINUSMA ka avion de taara n'anw ka ministre ye Jalasago ko tiɲɛ t'a la Buma Bell ka kuma fa filɛ a ba filɛ a komi gendarme kɛ musoko fa de b'o la gendarme kɛ hɔrɔn tɛ gendarme kɛ tɛ i y'a faamuya b'a la a ɲuman bolo n'a kini bolo bɔ ɲɔgɔn na o fana ye i y'a faamuya b'a la a kɔnɔbara bila muso ye k'olu bɛ taa plainte de Buma Bell kama
e ni ala na kira cɛ ka don ko la i to ko min ju dɔn ka don ko la i to ko min ɲɛ dɔn ka t'i yɛrɛ mago sa Boumabel ka kuma fa filɛ a ba filɛ kuma jugu tɛ foyi wa Boumabel kelen yɛrɛ ma vidéo kɛ an bɛɛ ye vidéo kɛ mais comme Boumabel ninnu bɛ Mali kɔnɔ a k'u lasaliya k'u daminɛ k'u bɔ nin fanga in kɔ u b'u bagabaga ni plainte de mais danga b'i kɔ wallahi gendarme kɛ n'i ma nin ko in dabila n ye n kali ala la i ka fanga bɛ tiɲɛ nin nɔfɛ n'i ma nin ko sugu in dabila k'i sen bɔ muso ninnu ka kow la i y'a faamuya b'a la hali ni nɛgɛ ka bon cogo o cogo ka tɛmɛ ni muso sugu ninnu na ninnu b'i lase ko ma fanga bɛ Boumabel la bi dɛ jama b'a kɔ bi a lamɛnlen don ka tɛmɛ hali président kan mɔgɔw b'a fɛ fana faso b'a nin kan a bɛ ka faso dɛmɛ a ne ko k'i bɛ t'o de minɛ ko don faso la nin sunkuruba in ye a gendarme kɛ i b'i yɛrɛ mago sa i b'i yɛrɛ mago sa wa maliyɛnw seere bɛɛ filɛ nin ye muso bɔra ka nkalon tigɛ Boumabel bɔra ka jaabi k'u kana to ka faso lagosi u kana to ka faso labila u kana faso minɛ k'a di juguw ma MINUSMA avion ma taa ni Umaru Jara ye a ma taa ni colonel Usmali Wage ye kuma fa filɛ a ba filɛ gendarme n'a ka musonin o taara plainte de Boumabel kama mais ala b'u fɛ u y'u ka plainte retiré wallahi ni nin plainte hali ni Boumabel tun ye tile kelen de kɛ garde à vue la wallahi an tun bɛ Mali population bɛɛ de labɔ gendarme kɛ in bɛ si yɔrɔ min na musonin bɛ du min kɔnɔ u y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ lamaga n'o tun kɛra o tun bɛ tɛmɛ faso jɔla la parce que an tɛ nin bɛɛ kɛ Asimi ninnu ye ni ko ni dɔ kɛra Asimi ninnu ka taa minɛ walima population yɛrɛ de tun bɛ wuli ka nin ko in gérer population de tun bɛ wuli ka nin ko in gérer mais ala bɛ aw fɛ an bɛ tɛmɛ o la an bɛ na Papa Bacili Gonjigiba o don n'u tɔgɔ ye bula don a la n'u tɔgɔ ye bula don a la ka ala ta fɔ a ye k'a bila place la ko Bacili b'a la don o don logement social dira dɛ a donna tan a ko logement social 20 logements ko Bacili da b'o o la le temps de ATT an y'o vidéo tigɛ k'o vidéo monter ka partager vidéo sera a sera la Bacili bɔra panpan na tuguni komi tɛnɛni ka taa yɛrɛ sɔrɔ tulu kalama kɔnɔ an ka Bacili lamɛn komi ale fana ne ma da la n'ale fana bɛ normal la quoi a bɔra tuguni k'a yɛrɛ voilà k'a yɛrɛ minɛ tuguni quoi an bɛna kumakan k'a la an ka Bacili lamɛn. Fofana, tu vas bien? Bonne journée. C'est Maître Mohamed Ali Bacili. Bon, Fofana, nous Togoka vocal la main. Je crois que le problème de nous Togo Dala, au tenez qu'à problème, à tenez fait. Mais ma trofone ta jamoufo, a wuliko chien keme, avec wuline de camp. Oh. Ne ale ni ala yɛrɛ to sa puisque a yɛrɛ ko k'a ye hɔrɔn ye an t'a ni ala to i bɛ taa baga mɔgɔ ma i bɛ se ka taa ɲininka ko kɛra cogo min yanni i k'o kɛ i bɛ bɔ n'a tɔgɔ jugu de ye k'o di mɔgɔw ma dossier b'a bolo dossier nuhu togo tɛ taa n'a ye dossier bɛ taa yɔrɔ min wa yan'a ka taa n'a ye radio la puisque ale ɲɛna n ye kojugu de kɛ mais n b'a ɲɛfɔ e ye a tɛ jɛnya yɛrɛ a tɛ jɛnya. Fofana ni logements sociaux dira minnu commission mana attribué o la dɔw bɛ kɛ u t'a sara a se t'u ye caman yɛrɛ yera olu tun ɲana so niru la de dɔw b'a fɔ kari y'a diya u bɛ président dɔ tɔgɔ fɔ ou bien président muso dɔ tɔgɔ fɔ ou bien président den dɔ tɔgɔ fɔ k'o de ye so di olu ma olu yɛrɛ t'a dɔn ko so in bɛ sara. O président du ma sara a muso ma sara a den ma sara donc waati bɛ n'a ye k'a fɔ olu bɛ so kɔnɔ so tɛ ka sara ni mɔgɔw ser'u ma k'u ka sara u b'a fɔ a se t'olu ye olu ɲɛna so in k'u nir'u la o caman de nana ye waati dɔ la ka ne to ministère la je crois logement 20 ɲɔgɔn don mais sariya yɛrɛ de ko ni o ka façon n'a bɔsira olu la OMH office malien de l'habitat yɛrɛ u tɛ se k'a di directement u mana k'aw soumet n'a bɛ attribuer ministre de b'a attribuer ne don cogo filɛ nin ye a la ministre de b'a attribuer u kɛlen ka n'a fɔ n ye ko o cas façon bɛ à peu près 20 logements
ne ko u yɛrɛ k'a lajɛ dossier kɔrɔw b'olu de bolo u ka don a kɔnɔ u k'a lajɛ mɔgɔ mun ni o n'a ka kan mais attribution na so dɛsɛra a m'a sɔrɔ u k'a wele u k'a d'a ma o 20 logements in na ne hakili bɛ so 2 la n da donna mun na a so kelen domaine yɛrɛ ministère des domaines ou bien ministère de l'urbanisme puisque a kɛra ka sɔrɔ n bɛ ministre des domaines ya ni urbanisme la o fonctionnaire kelen bɛ yen mais a tigi tɛ yeli kɛ non voyant minnu kalanna n'u y'o affecté service la ale y'o dɔ de ye donc a tɛ yeli kɛ a fana ye so ɲini a m'a sɔrɔ parce que so mun attribuera ale la o tilara k'o attribuer mɔgɔ wɛrɛ la clé tun dira a ma u nana o clé minɛ a la k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma vraiment a tun y'a dusu kasi a y'a da a ka bana yɛrɛ kan k'a fɔ a ne ye banabaatɔ ye u jɔra an na ne tun t'o kalama o ma kɛ n tile la nin cas in nalen u y'o tigi yira n na n ko bɔn aw b'aw jija aw ka nin ka so d'a ma parce que clé tun dira a ma a minɛna la a ye kelen di nin ma a filanan o kɛra artiste ye Kayira de Tombouctou la grande cantatrice l'artiste je crois qu'elle est décédée o fana nana a ko ne bɛ nin bɛɛ la Mali kɔnɔ so tɛ n bolo dɔ de ye a ka mɔgɔ dɔ de ye nana ministère la o n'a nana k'a présenter na ko vraiment a ko a mago bɛ na ko n k'a lajɛ ala ni kira kama ka so kelen d'a ma n ko bɔn n ye o fana ci commission na nka y'aw jija aw ka kelen di nin ma n ko le Mali doit être reconnaissant à des gens comme ça voilà nous Togo ne da donna nin dossier 2 de la sur les 20 logements mais a bɛɛ bɛ attribué jɔn fɛ le ministre c'est la loi qui le dit nous Togo sariya lajɛ sa i ka kuma e bɛ Mali ko la i tɛ Mali sariya dɔn. An bɛ cɛkɔrɔba lajɔ yan i ye sariya sɔsɔ e ta tɛ logement ye jamana kɔnɔdenw de ta ye logement soso ye jamana kɔnɔdenw de ka wari don di cogo de bɛ a la e ta tɛ fɛn min ye e ko ko dɔ ka di mɔgɔ 2 ma depuis yɔrɔ la e sariya sɔsɔ n'u tɔgɔ ka kuma tan do kelen t'a jɛ a ko logement minnu dira k'i sen b'a la i y'a di nkalonfin kan i y'a di mɔgɔw ma a man ka di mɔgɔ minnu ma n'a bɛ di mɔgɔ ma tɛmɛsira de bɛ yen di cogo de bɛ a la a mɛ mɔgɔw sera u ma k'u kungo fɔ e ye dɛ e ko k'a 2 di olu ma cɛkɔrɔba ye sira bila dɛ ne y'a fɔ e k'i si sera retraite ma samara don kun ye de ŋɔni ka n'i sɔgɔ den wolo kun ye lafiya de i si bɛ yɔrɔ min na taa retraite la mɛ hali bi bɛ panpan na ko ntinɛni fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la dɛ fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la dɛ i ka dossier caman caman de bɛ Nuhu Togo bolo a bɔra ka nin kuma in fɔ tellement k'i sɔn don i jogo don i ma se ka to i ka wo kɔnɔ i bɔra ka ne yɛrɛ bila tulu kalama kɔnɔ i ye mɔgɔ 2 tɔgɔ fɔ k'e yɛrɛ de y'a di olu ma est ce que e kan ka di olu ma wa ni Sogɛli ye dɔ di mɔgɔ ma e bɛ Sogɛli kan don o don a ye logement di mɔgɔ ma ja e yɛrɛ y'o baara kelen kɛ o de la ne b'a fɔ n ka kumaw la n ko nin n'a den bɛɛ de ye kelen ye 5 ni 6 fa ye 5 ye den ye 6 o bɛɛ de ye kelen ye u kunkolo in tɛ baara de kɛ quoi n'olu ye kuma min fɔ kunun o bɛ ɲinɛ o kɔ pewu o bɛ don min na o hakili b'o de la kunu kuma o hakili tɛ jigin o la o ka kunu baara kelen o hakili tɛ jigin o la a e b'a la don o don ko Sogɛli ye logement di mɔgɔ ma Sogɛli ye nin kɛ ja da k'e yɛrɛ to ministériya la i ye logement papier signé nkalon kan logement 20 ni kɔ k'a signé nkalon kan ka tila ka 2 di mɔgɔw ma a man ka di mɔgɔ minnu ma Nuhu Togo ka kuma filɛ nin ye a y'a fɔ k'i tɔgɔ b'a la a liste b'a bolo a dalilu b'a bolo i yɛrɛ bɔra ka na valider ka Nuhu Togo ka kuma kɛ tiɲɛ ye gɔnjigiba cɛ i tɛ taa retraite la i t'i dabɔ Mali ko in na bilahi hali n'an sara ka kun i tɛ kɛ président Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'i si kɛ fanga la baara wɛrɛ kɛ et depuis le temps de Moussa aw bɛ fanga la aw hali bi ko aw t'a bila fo k'aw ka to fanga de la on dirait que mɔgɔ wɛrɛ tɛ wolo Mali kɔnɔ o de ye ne yɛrɛ dabaliya ban kɔ mais kaara de b'u kɔ danga de b'u kɔ taa tiɲɛ de s'u ma ala de y'u halaki bilahi ni ninnu tora nin panpan na komi tinɛni walahi aw bɛɛ bɛ bɔ n'aw yɛrɛ ye wa aw bɛɛ bɛ lebu aw bɛɛ mago bɛ sa aw tɛ ne ka taa M5 kura sigi ne y'a fɔ o don ka video kɔnɔ n ko walahi Batili n'o M5 min sigi o ni faso den jugu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Amadou Koita Keita Baka Tireta ninnu Kasum Tapo ninnu Rassa ninnu o n'olu bɛɛ lajɛlen de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo
Morodo kono ko M5 korado lutala Amadou Koita maboka validé ko ni Bathily nun tega be ɲɔgɔn bolo ku bɛnna bɛɛ kan ku bɛnna kan k'u ka sogɛli gɛn ka bɔ a place la k'u bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuya k'a fɔ k'u ka sogɛli de gɛn ka bɔ a place la ne m'a fɔ ko M5 min sigi n ko faso ci M5 don n ko dugu ci M5 don o ye M5 min sigi o don o ni faso zone tɛgɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn faso ci kunu Bathily ninnu olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi mun ka sogɛli kɛlɛ n'o ye sogɛli kɛlɛ o bɛ se Assimi na o ka liti bɛɛ filɛ nin ye mais Bathily n bɛ min f'u ye walahi doni jigi hali n'a y'a sɔrɔ i ka retraite wari man ca i wasa don o la i k'i dabɔ politiki la i ka to i ka so kɔnɔ e si bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko e de bɛ ka nɛni réseau sanfɛ e de ka nkalon bɛ ka jɔ e la e de bɛ ka sigi malo kɛnɛ kan su ni tile vraiment c'est pas bon c'est pas bon n'o tɔgɔ y'a fɔ yan k'i da bɛ a la i sen bɛ a la a bref bɛɛ b'a bolo a lisi bɛɛ lajɛlen b'a bolo e yɛrɛ bɔra k'i y'a di mɔgɔ fila de ma est ce que i kan ka di mɔgɔ fila ma wa e de ka wari y'a jɔ wa e de ta ye so in ye wa e bɛ faso de ka baara la mais ne ko ko non ko ninnu méritilen don k'o ye fɛn kɛ faso ye jɔn de bɛ mɔgɔ min ma fɛn kɛ faso ye banabagatɔw dalen bɛ misilida la o ye fɛn bɛɛ kɛ faso ye e mais artiste kunturu o dɛsɛra ka so jɔ fo ka jigi da logement sociaux de kan e ka Mali logement sociaux ta ka di olu ma ko parce que k'o ye fɛn dɔ kɛ faso ye di cogo ma ɲa bi a ma ɲa sini wa Bathily ni bilahi pɛrɛgu bɛ ninnu togo bolo ni continent nin cogo la n'a nana ni olu ye bilahi an bɛ koda i ka garankɛ ma min da bagolo kan i t'i sen bɔ nin ko sugu na i ka t'i ka so i ka to i ka so kɔnɔ i k'i sen bɔ nin ko sugu na don o don e de bɛ ka malo don o don e de ka doso bɛ ka bɔ n'a ma n'i jɔ dɛ vidéomaniw bɛ mɔgɔw fa nɛni dɛ vidéomaniw bɛ mɔgɔw ba nɛni nin vidéomani kelen ninnu de tun bɛ aw kɔ nin vidéomani kelen ninnu de ye aw dɛmɛ k'aw layɛlɛ mais a ye faso ko de bila anw ye faso ta a n'aw tɛ hakilina kelen na bi ne tɛr'i sigi ko i bɛ anw lagosi o de kɛ e den de nana ni nin bɛɛ Facebook sanfɛ ka cɛkɔrɔbaw ka jɛnɛya fɔ ka cɛkɔrɔbaw nɛniya e den ye Diko nɛniya ko kafiri don alimami kunturu k'ale tigɛra Diko la maa si wele a ka plateau kan k'i ka kuma i den fɛ i ko e den ni Diko bɛ jɛ don min na ko e ma bɔ o kalama ko e t'i da don a la ni mɔgɔ bɛ ka nɛni waati min na o ka di e ye mais ni mɔgɔ ye e dɔgɔya i bɛ wuli panpan na o b'a nɛni dɛ e den ye mɔgɔ joli nɛni a ye mɔgɔ joli danbe bɔ a la a ye mɔgɔ joli lagosi o bɛɛ kɛra e ɲɛna i tulo b'a bɛɛ la tuuru sera i yɛrɛ ma a bɛ komi n'i ye ballon ci kogo la Bathily e ta kɛra o de ye quoi n'i ye ballon ci kogo la a bɛ segin i yɛrɛ ma n'i ye min kɛ cɛw tagatɔ la o segintɔ b'a k'i la wallahi ça veut dire que ne min sen bɔ politique ko la k'i sigi i ka so kɔnɔ wallahi ni ko i b'i sen don politique la don o don i barika bɛ ban don o don i sugu bɛ dɔn don o don mɔgɔ bɛ tigɛ la ça veut dire que i bɛ lajaba ka taa fɛ wa i bɛ jigin ka taa fɛ ne k'i sen bɔ nin bɛɛ de la i si sera yɔrɔ min na i ka sigi i ka so kɔnɔ misiri i ka so misiri i ka so i k'i da bɔ nin bɛɛ la mais c'est normal ka taa muso jamanjanw furu muso jɛman pasi muso cɛɲumanniw muso minnu ma degi mɔni min na muso minnu ma degi seri min na muso minnu ma degi fɛn goman dun na n'i taara olu furu ja quoi cɛ i b'i si kɛ baara la k'a di olu ma quoi sinon aw si bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra k'aw ka ko bɛɛ de dulon bɛ politique la n'a tɛ politique la don min na f'u dasiw bɛ jɛ n'u tɛ politique la don min na f'u bɛ fin n'u tɛ politique la don min na u bɛ kɛ komi gawo fatɔ u ka fɛn bɛɛ de dulon bɛ politique la ka fantɔw joli min waati banna pewu t'i ka fɛn na retraite la an mago si tɛ aw la den wolokun ye lafiya de denw b'aw bolo u bɛ se ka faso in jɔ an bɛɛ tun y'aw denw de ye n'an welela bi ko place ka di aw ma hɔrɔnya bɛ aw na danbe bɛ aw na mais den caman caman de bɛ aw bolo olu ko k'aw ka sen bɔ la olu yɛrɛ bɛ se hali bi aw de bɛ an kunna panpan Sukumari Sisɔkɔ filɛ nin ye hali n'a bɛ yɛlɛ escalier la fo k'i ka pousser Sukumari Sisɔkɔ n'a bɛ yɛlɛ escalier la fo k'i ka pousser de barika kisɛ kelen t'a la tuguni a tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na olu bɛ panpan na M5 kura ka sigi dɛ an ye nin kɛ dɛ an ye nin kɛ aw ye bɛɛ janfa yan ka bɛɛ janfa ka taa wari minɛ IBK la ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn danbe bɔ la Sukumari ye kuma min fɔ Diko ma k'a bɔ hakili ma ni Bathily kelen kuma min tɛmɛna ni Diko cɛ so kɔnɔ a taara o bɛɛ fɔ kɛnɛ ma bɛɛ de tigɛlen bɛ aw la M5 y'aw sugu yira anw na M5 kɛlɛ banna don min na Bouaka fanga binna don min na dɔw bolila ka taa Kati dɔw taara 10 millions minɛ dɔw ye Diko nɛni aw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn danbe bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ kɛra ɲɛna an tigɛlenba de bɛ aw la a y'a kɛ Ala kama aw k'aw da bɔ an ka Maliko la Sukumari Sisɔkɔ Mohamed Ali Bathily
a tɔ ninnu n t'olu sugu dɔn yɛrɛ aw bɛɛ k'aw sen bɔ a la an yɛrɛ bɛ se k'an ka faso jɔ faso tun b'aw bolo kunna an ma se ka paga kɛ a y'a to fana an fana k'an sansi essayer ten maire du wayi n bɛ tɛmɛ ale la an bɛ na Ado la parce que nafa tɛ Bacili la an ka Ado lamɛn. Des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. La Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire. En bas là, comme Alzheimer de Balela, Wolma, Hakli Bana de Balela, Wolman Tado, Ignatahara Kumachola. Avec comme Congo de mon le président, le 49 soldats. Il veut à la Kalika Foko Nene de Bala, Kumato. Il veut à la Kalika Foko Nene de Bala. Quoi le cas Zandramou et Benani Konotoy, ko Malien ou Lajo injustement, comme Kou Lajo Galonka, ko Anga Sorasouye. Et Côte d'Ivoire sera si binani nani ko Mali armée yu mine galon de kan kwa nu mine nambara kan kwa mu mine chinyaka Konate ni nyana kwa ale de taille Mali de Konate ça veut dire que ni ne ren sigi kan ni laga to yin laje or ka jongo ala fo aka jo ala ka fon tu menanga sura so black na cheni de ke ntu menu black na to abu de sago ke or ka jongo ala fo de Konatara ni discours laga to yin fana kala be jiya ma benyana ko ale ka sɔrɔsiw minɛna galon de ka Mali kɔnɔ ko ale y'a ka sɔrɔsiw bila k'u kana Mali de dɛmɛ ko ale y'a ka sɔrɔsiw bila k'u kana Mali basigi e k'i ka sɔrɔsiw bila ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na don jamana wɛrɛ kɔnɔ i m'a fɔ o président ye i m'a fɔ o ministre ye bɛnkan tɛ yen foyi tɛ yen e ka sɔrɔsiw bɛna jamana basigi Malienw de kama wa walima u bɛna basigi e de kama walima parce que ne kɔni bolo komi nin kɔrɔla kunkolo tɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ ale bolo ko Mali ni Côte d'Ivoire bɛɛ de ye kelen ye quoi. Et t'as Mali, ni ka sɔrɔsiw bɛ bɔ Côte d'Ivoire kana Mali kɔnɔ bɛnkan dɔ de kan ka sɔrɔ i ni Mali président de kan ka kuma ni sɔrɔsi hakɛ bɛ na aw dɛmɛ n'u sɔnna i ka sɔrɔsiw bɛ na n'u ma sɔn i ka sɔrɔsiw bɛ to i ka so kɔnɔ e ka sɔrɔsiw nana jigin anw ka territoire kan an t'a kalama bɛnkan tɛ yen kuma ɲɔgɔnya tɛ yen foyi foyi tɛ yen ka tila ka maramafɛn jugu minɛ u bolo an y'i wele o fana na i ko ko n'o ko e ka mɔgɔw tɛ ka MINUSMA wele olu ko k'u ka mɔgɔ tɛ a yi sigilen bi malo kɛnɛ kan bi ko an ka mɔgɔw ye ka sɔrɔsiw minɛ galon de kan injustement ko ye an ka mɔgɔw ye olu ale ka sɔrɔsiw minɛ ten de Alassane diɲɛ bɛ ban dɛ walahi hali ni diɲɛ kurula ka d'i ma bilahi diɲɛ bɛ ban président joli tɛmɛna e ɲɛ olu bɛ min lahara i cɛkɔrɔba to kunsigi bɛɛ jira or que i ka tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ninnu baw ye i ka tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ninnu faw ye k'a fɔ i tun bɛ taa u denw di fagali de ma i tun bɛ i y'u denw bila ka taa dugu ci de la or k'a ka jɔnko ala f'u ye ani nin ɲɔgɔn tɛmɛna nin tɛ sɔrɔ tuguni n y'u bila ka taa janfa de la n y'u bila ka taa Mali cili de la n y'u bila ka taa Malienw faga ala ye kɛra ça veut dire que ala ka bon Malienw y'u minɛ an b'a ɲini Malienw fɛ walahi n jo t'a la ka tiɲɛ fɔ quoi mais a sigilen bɛ galon tigɛ la hali bi k'ale ka sɔrɔsiw minɛna galon de kan Mali tɛ e ta ye Mali ye Maliendenw de ta ye lakana bɛ kɛ Malienw de kama a tɛ kɛ e kama ko Mali e bɛ se ka nin ka sɔrɔsiw bila ka na ten anw t'a kalama n'an y'u minɛ fana ko an y'u minɛ galon kan cɛ nin ka bɔ hakili ma sa cɛ an ka ɲɔgɔn bonya n'a kumana dɔrɔn wo bɛ ye n'a kumana dɔrɔn a bɛ sigi a malo kɛnɛ kan n'a kumana dɔrɔn ala yɛrɛ tellement k'a mɛnna mɔgɔ tɔɲɔ la tellement k'a mɛnna Afiriki cili la tellement que tubabu ninnu bɛ don n'ale ka côté de parce que ale ye saga jigiba de a t'a denw fɛ a ka sira t'a denw na o b'ale lagalagatɔ in de bila ka na k'Afiriki ci aw malo waati de sera nin sɔrɔsiw bi ɲɛ b'a la i bɛ k'i ka kɛlɛkɛminɛnw ninnu i bɛ ka défilé kɛ Côte d'Ivoire bi k'i ka kɛlɛkɛminɛnw yira wallahi comment ça s'appelle Kamara ye avion minnu san o don Kamara ye avion minnu san o don
olu boli to la i b'a la ka ko sangolo de bɛ ka dayɛlɛ u tagatɔ hali ni bɛ lahara de i b'a mankan mɛn i ye kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi Camara ye avion minnu san o don avion 5 minnu san o don a kelen dɔrɔn de bɛ taa yen i ka kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɔra bi k'a bɛɛ bɔ baara la bilahi ni kali ala la Camara ye avion 5 min san o don a kelen pe i ka kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɔra bi ani ka sɔrɔdasi fɛn fɛn bɔra bi a kelen bɛ taa bɛɛ bɔ baara la i ka n'i hakili sigi i ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ i ka n'i hakili sigi i ka jɔnko ala fɔ i kana bɔ k'a fɔ ko maliyɛnw ka yafa i ma e de jo t'a la bi e de jo t'a la sini en tant que i ma bɔ k'o fɔ u bilatɔla tɛ dɛ ɛ wa fɔ k'i sa i tɛ se Mali la mɔgɔ minnu denw nana Mali kɔnɔ sɔrɔdasi 49 o bamuso minnu bɛ Côte d'Ivoire walahi n'aw ma taa don Alassane na n'an ma wuli ka se hali bi a bɛ k'aw nɛgɛ ko a y'aw hakili sigi dɛ sɔrɔdasi ninnu u tɛna ɲinɛ u kɔ dɛ n'Ala sɔnna u bɛ bila u tɛ bila ten dɛ a fɔra ko Alassane ka bɔ ka yafa de deli a fɔra ko Alassane ka bɔ ka fɔ ka jɔ t'a la a ma sɔn o de ma u tɛ bila sisan dɛ o tɛ bila sa kana dan k'i ka kɛlɛkɛminɛnw yira kɛlɛkɛminɛnw bɛ Mali bolo min ka jugu ni ta ye dɛ Russie bɛ ka kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ di anw ma kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ b'an bolo ɛri kelen ka aw ka dugukolo k'a yɛlɛma ɲajugu kan ɛri kelen o minɛnw b'an bolo bi hali an ka sɔrɔdasi tɛ se yen avion kelen k'a yɛlɛma ɲajugu kan une seconde a b'an bolo i ka sɔrɔdasiw minɛna nkalon kan Mali tɛ Côte d'Ivoire ye n'i ka sɔrɔdasiw bɛ na anw fɛ anw de mago bɛ lakana la anw mago bɛ basigi de la mais e ma foyi fɔ anw ye k'i ka sɔrɔdasiw bila ka na ko ka na coup d'état kɛ anw na o kana an ka président bɔ yen olu minɛna cogo t'i bolo sigilen bɛ malo kɛnɛ kan o de k'i ka jɔnko ala fɔ hali bi cɛkɔrɔbatɔ bɛ nkalon tigɛ la ko e ka sɔrɔdasiw minɛna nkalon kan n'o tun ma se Mali kɔnɔ o bɛ minɛ wa n'o tun nana tiɲɛ kan o bɛ minɛ wa cɛ kala kama i ka mɔgɔ bonya sa i k'i ka jamana kɔnɔdenw bonya a bɛ ka Ivoirien bɛɛ dɔgɔya bi a bɛ ka Ivoirien bɛɛ nɛni cɛkɔrɔba ka t'i sigi ko ale ka sɔrɔdasiw 49 min nana Mali kɔnɔ k'u minɛna nkalon de kan hakilima yɛrɛ bɛ sɔn ka nin fɔ e ka sɔrɔdasiw jiginna Mali kɔnɔ don min na Asimi ye téléphone ta k'i wele ko mun de ye ninnu se Mali la a ye ko e t'a kalama e m'u bila ka taa an ye ministrema fana wele ko an ye ONU wele k'olu ka mɔgɔw tɛ Ivoiriens ni wulila ka taa don i ko la i ko walahi e ka mɔgɔw don o tun bɛna taa Mali dɛmɛ de o tuma na Mali bɛ dɛmɛ maliyɛnw de kama wa walima Mali bɛ dɛmɛ de kama Mali ka basigi a hɛrɛ bɛ se maliyɛnw de ma wa walima a bɛ se e de ma ca tɛ jɔ an ka dɔ mɛn yan manamanakan fɔ la n'i ye nin fɔ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni ko an kana dɔ fɔ nkalontigɛla ma cɛkɔrɔba jugu aw ma se ka min kɛ Asimi sera k'o kɛ ni tubabuw ko k'aw k'aw bo dun aw b'aw bo dun ni tubabuw ko k'aw ka jamana ci a b'a ci ni tubabuw ko k'aw k'aw denw faga a b'u faga Asimi banna o de ma k'i jɔ o de k'aw ka Asimi dɛmɛ laga tɔ ninnu a bɛ ka fara tubabuw kan hali bi k'aw bɛ Afiriki dan bɛ bɔ a la hali bi k'aw bɛ Afiriki dan a tɛ pase dɛ bɔ i ka jɔnko ala fɔ n jo t'a la bi n jo t'a la sini n'o kɛra i ka mɔgɔ bɛ bila en tant que i bɛ nkalonfin tigɛ la o tɛ bila bi o tɛ bila sini ni sankolo b'i bolo i b'a bila ka jigin Mali tɛ siran foyi ɲɛ bi an ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Faransi taara k'a bɛ taa aw dɛmɛ Russie fana bɛ na Mali dɛmɛ n'an kɛrɛla ɲɔgɔn na ala k'an kisi dɛ ni Côte d'Ivoire ni Mali bilala ɲɔgɔn na ala k'an kisi o ma parce que an tɛ Ivoirien contre la an ni population tɛ ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire vidéomaniw bɛ ka Mali dɛmɛ bi a ka bon hakili ma an n'u ka président de bɛ ɲɔgɔn na ne yɛrɛ bamuso bɛ bɔ Côte d'Ivoire an ka du bɛɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen an ni Ivoirien tɛ ɲɔgɔn na mais président min bɛ aw kunna français jɔn don a t'a yɛrɛ dɔn a filila a yɛrɛ ma tubabu muso de b'a bolo o de bɛ ka Côte d'Ivoire gérer bi o de bɛ fɛ ka Afiriki bɛɛ ci bi an b'o de contrôle la sinon an tɛ a don contrôle la a don ka politique de man ɲi Afiriki ma c'est tout ni mɔgɔ min m'o fɔ i siranna bon n bɛ aw bila yan pour que vidéo kana jɛngɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fɔ Musa k'i fo Bakari Tarawele k'aw bɛɛ lajɛlen fo Bubakari Jakite mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo Jawara Abubakar Jawara k'aw bɛɛ lajɛlen fo Lasine Tarawele k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka tila k'a fɔ Ivoirien bɛɛ ye Abdoulaye Samake mon ami on ensemble Abdoulaye Samake Sekou Sila k'aw bɛɛ lajɛlen fo Sekine Konare k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Ivoirien bɛɛ ye k'u kana dimi ne yɛrɛ ba bɛ bɔ Côte d'Ivoire ne yɛrɛ wolola yen an tɛ Ivoirien sous de contrôle la an bɛ Alassane de contrôle la Alassane tun bɛ fɛ ka tubabuw de sago kɛ parce que an ye Faransi gɛn o tɛ se ka foyi kɛ Mali la fo k'u ka don Ado de ka côté la o de la a y'a ka sɔrɔdasi 49 bila ka na u ka Asimi bɔ yen o de y'an tɔɔrɔ
hali n'a tun kɛra aw yɛrɛ la Assimi ka sɔrɔdasi 49 bila ka taa aw ka président min bɛ aw b'a fɛ k'o ka taa fitinɛ lawuli aw ka jamana kɔnɔ a tun b'aw tɔɔrɔ fo ka k'o de faamuya quoi an tɛ Côte d'Ivoire contour la an tɛ mɔgɔ si juguya la aw ka président min kɛ dɔrɔn o de ma ɲa a y'a faamuya a ye kuma fɛ ko a ka nkalon tigɛ da hali bi a bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ tuguni ko an binna ale kan de ko an y'a ka sɔrɔdasiw minɛ nkalon kan mais c'est faux ni ka sɔrɔdasiw tun ma se Côte d'Ivoire Mali kɔnɔ an bɛ se aw ma wa cɛ a kɛ Ala kama sa